बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक ट्रकेन ददीदाद मामाले रार सयारे दार दिजारुट अंसार मदनीस वने अने बयाक युपेंचा कुरिस जुगा सलाम थे गिलीत पलई सुदटार छुट पशरो के कार थे अश बे शहरा रेशिम के चेट अनि के चैनस सनयन अने पोनेर याउनस छलतवार तो मई खुशकिस्मती है इनकी आन गाड़ियर असई गिलीत पलई एक अदे शख्सियत कैसे ही फ़नून लतीफ़ाज का नज़र हिन साथ इन्हें दी नहीं ए बुनियादी रवैयो जो को वाकिफ़न मई मुराद हिन अने अश गाड़ियर असुसा साथ सफ़र थे शेख अब्बास अली वज़ीरी मस ही गुटमारगिनी जुगा सलाम थमुस कि शेख साहब से आन असुसा साथ सफ़र तो मुनासिब कलीगो और ने तुम इस्पाई हैश और इस्पा मोरे इंशाअल्लाह आन बया कर जगह थे अश याखिन अशे यानी बया के मिलला रहे हैं कि हर गांव में बयाक आन मिशी जाई तो साथ इन्हें आन असोई साथ असई गुलाम अब्बास नसीम को एक जग छुपुश भी खेनर नो जो छुपुशार दोस्त के कार थे नुस के चमाटक थन न सच मस राय दो मैं आया हिम्मत नुश कुदरत नुश नू तोम नो मसाज साथ तोम कोमई का एक वाकई जो है नसीमन तो मस ही गुटमारगिनी जुग सलाम था मुस ममाट कि असोसा साथ सफ़र मजा शामिल बुन मुशीदुन साथ इन्हें असई अबुल हसन खजुन दयोरीगा गाड़ी बेटून न से के कौमियन नो मजो ज़्यादा न से कौम मजा के मिललारहिन के सुदटारहिन सो से की न से मोरी जो अंदाज़ा था ये वाह यार थे मशो को असोसा साथ ऐसे शेख साहब बहन नसट मस बुयत थम शेख साहब तुस आन गिलीत पले साटी दवर रवर बेस्टकोनस मिल्ली सुदट दिशियन अनि दिशोर अरू के मिललारक जब बहिन एकम मशोटेगा थई लाई लाई मेहरबानी भाई जनाब अंसार मदनी अनु अलाकाई हियर परन ए दानिश्वरो जो एखन नसई बियाक प्रोग्राम मकबूल आम हिन जगो मजा नसई हुस्न नज़र हिन के नुस कतरा हरी दरिया सनन और ज़र्रा हरी सहरा सनन और चुन ए मनूरा हनी बड़े सनन अनि कोमन उस्थन बहरहाल नुस के चीज़ के बारे इशारत होन मैं तुम को मुख्तसर सोच सांच कमक मोरत हम जैसे लसे अनु अलाका मजा अनि चीशुर बहुत कीमती बटी जब बहने और बहुत कीमती धाती जब बहने ए तरीक़ाच अनि मुख्तलिफ नस्ल मजागा ए तरीक़ाच कि कीमती इंसान जब बहने और ए जब हने ए इंसानी निखले दरू निखले री तराश थे रिनई पालिश थे रिनई सेकल थे चमक पैदा थिया तो ए कीमती बटी तराश थे अंगूठी शो की काबिल बितावे अनिगा कौम मजा सरताज बेनन तो अनु सिलसिला मजा अंसार मदनी तलाश मुसलसल जारी हिन और बस दुआत होने के नो खुदा से कामयाब थो तो अनस मजा जैली बट मचून के कमक बटो साज मरबूत हनो से ऐसे कर मिसाल बटो दमुस के जैली बट रफ हनो शक्ल मजा मन रुख से न सुयन कोस बट सुयो की अच्छी छुबियन ओ नज़र छुबियन ओ मनुर सुयन के अनुबट तराश थी तो भदु खोक निखाई ए तरीक़ाच असई शुदार असई दार असई दिजार और रनवा जागे के पोशीदा सलाहियती हन ए शुरू जो अकी सुई रनई पालिश थोइक रनई तरबियत थोइक रनो मजा चमक पैदा थोइक कार ए अच्छो ज़रूरत हिन ए असातिज़ा ज़रूरत हिन कोशिश थोइक वाजिब बुटे सांच बे
ای اچھی پیدا تھے اسے یعنی وائی نسل ای تربیت تھوک اور اگر انہیں کم بس تھوک تھی یہ تو ایک مشتی مستقبل اسو کار تیار ہن اگر دوباس تو جدے لے اسے بٹی گچو اے بہانے رجب بے اور شاید فتو کہ مت قومک سے ہر ایک گچو فقیری زندگی سے بون اے طریقہ اسے ان نسل گا اے فقیری زندگی کی تھوکن دعا تھا اس کے خدا اثر توفیق دوت بس تم انی جواہراتی تراشا تھے وائی زمانہ کر نمجا نکھار پیدا تھوئے کی توفیق اثر دوت بودی جو تھا موس شیخ صاحب ہی گتو تر ارو کے گونی شاتس گونی تھور تو سے کا سوٹ پونک پشرے گا تو ساتھ انہیں مماٹ بویات تھا موس نسیم صاحبت کہ جیک ذری شیخ صاحب سے چگا تو گو آن چھار اور ارو قیمتی بٹی ارو جب بہن اے طریقہ کوئی ارگا منو جب بہن کم اگنے تو میں پھنی دنیا مشوگینی انی انسان مجا کہ جب جواہراتی ہن ای تھئی نگاہ مجا جیک جیک ہن ای کم اشارہ تھی آتی لائی لائی مہربانی بھائی بودی جوگر سلام ڈاکٹر صاحب یار چھپر تو انو اکتر بے جوتل جو تری جونس کول پر جوتل کھاری اور ایسے جو بعد سے آبادی وائی تو بیا کئی پروگرام یا روکٹ مس بودی جوگا سلام تھا مس سوس گلیت کا پلے مجا کہ ایسے ہی چول کا بار شکن کیسٹ بس اردو میں جا ثقافت تو نس تو اے مشہوت ہو کہ تس کے چما ٹکتے نو ڈاکٹر خدا سلاگت اٹھ شد کو ادوت تو محترم آغا صاحب سے لا خوبصورت موری تھے گنے کہ ایسے نچھار اور جے قسم جواہراتی پروردگار سے ارو چھوڑے گنے طریقہ نے نچھار ہو جاگا چھپر منو رگا انی جواہرات جو بہت قیمتی منو رہے موجود ہیں لیکن نے ضرورت ہن ایک ڈاکٹر انصار مدنی کے مسیرم کہ کوس تم انے پروگرام گنی ایک دشکر ایک بیاک اکسنے باقاعدہ بیاک سنے ایک حلول اکسنے آل انی جک ایک شک نے ایک شک توس گٹی تھوک بیانو جے کا مشکل اکمش تو او دیز کا خدا سے انشاءاللہ پش رہی تو مس آغا سا پای مورو ساتھ اتفاق تھو جا انزی منر شعر صورتر انو اکتر بے جو طلو جو گزرا بونا شعر صورتر ایک دوک شعری مصومش ہوتم جلے گلتے تو پور ہن گلی تو بونے گلتے تو پور ہن گلی تو بونے جو تم چولے گونیر تم مینی تو بونے تم چولے گونیر تو مینی تو بونے اورا بگا تو جگ سے کریے تھوت جے اورا بگا تو جگ سے کریے تھوت جے ایزل تو بوٹو کار چینی تو بونے ایزل تو بوٹو کار چینی تو بونے مروچ سیگل جو سن اچیتا مروچ سیگل جو سن اچیتا بردی مشترٹ اچی تو بونے بردی مشترٹ اچی تو بونے ادائنو ایک تاریخی لفظ کوشش تھی انو شعر رٹوئی کی ٹکت جوج ماجوج مرک تھے ناو نوم سی پیک چھوڑے جن جوج ماجوج مرک تھے ناو نوم سی پیک چھوڑے جن شویکن سین ویوکن مور ہیر پری تو بونے شویکن سین ویوکن مور ہیر پری تو بونے اکھان تو دادی جواری پوچھنو تو اکھان تو دادی جواری پوچھنو تو چنچکوتی یا پک تو نکلی تو بونے رس تو چھے بڑے دل جی نکلے جی نن ری پھت بھی تے یا برو رو بس گن کا لازت گا تم گوٹے تھمتے تھے بوٹے گندگی ہے جی منو کو گارو بجے کرتین تیار دوش یار ہنے روائی کے گندت ہونا وہی غیرتی برکیش سے بڑے
غیرتی برکیش سے بڑے حیائی اوکھن ڈیمچ پلی تو بنے حیائی اوکھن ڈیمچ پلی تو بنے کھیور شری تو لپ چپ کے ہنو خیور شری تو لپ چپ کے ہنو چھار شری اکو کری تو بنے واہ 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 قربان استاد چھار شری کھیور شری تو لپ چپ کے ہنو چھار شری اکو کری تو بنے نظر استاد نظر دشتی بوتی پیترے جھک لئی جائی دشتی بوتی پیترے جھک لئی جائی تعصبی بوتی پھوٹی تو بنے تعصبی بوتی پھوٹی تو بنے کچاک بوسنگ برو گونو جلینو کچاک بوسنگ برو گونو جلینو پھنرو بھی کمک جلی تو بنے واہ 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 پھنرو بھی کمک جلی تو بنے ڈگری رسی تھن تھے ٹریکلو فیس دیتے کئی ڈگری رسی تھن تھے ٹریکلو فیس دیتے کئی انسان بوئی کی علم گلو کو پڑھی تو بنے نظر استاد انسان بوئی کی علم لو کو پڑھی تو بنے تو مسا یہ رام کی کوئی سا کئی گا کمک انو اکتر سینار ستیرر کو ہیو ہن او اگر بٹھی جن تو ہن نو کافی رگو نظم مشوٹ جاری ہے نگا تو انشاءاللہ نے کرے موقع کر انشاءاللہ تو انی بلکہ نصر کچاک چنمون جولی گا بے بے انسک تو نو تازہ ہیں تو انی پشی حفاتو ہر او منرو بین کیسے کم خداس ہی رو کہ ریکھن دجورنک کیسٹ بس درد تھونس تو دجورن بگزر روحین دجورن تو منے سمسات اگر دجورنی انو کو روحن رشتہ ننوش تو رسٹ چیک فرق پڑا نبین نن سی پیک وی جگ نن لوٹے بوت تم تہذیب کا روایاتی تو مشتے ہی کہ رئیس علیہ بوٹے پھت تھے آج بلا نائی کہ نسل اکھن نینو تو سوچ ٹکانت نینو چیک تمیز اکنوش مما بودی گوٹو مارگانو نے تو بودی جوتا موس آسے ہی نے ساتھی خجون صاحب کا بیہن ابو الحسن ابا تو نسٹ گا بویت تھم تو نس گا آن بیا کرنے تو مورک کمک بڑی جوئی کے ایو مورک نے مشوتو کو تو ٹکے نے یہ اسے دادا مالس کا رار سیارس گا ایسٹ نے بودی شوق چوبین نے انسٹ اگر ایک ناو نو بکشیگس تو یائی بیاک تو ایک عجیب اک بھئی بین وقت ترزان پانا رنستی آتا صنف تضاد ساتھ مطابق ہن یائی بیاک حالانکہ بیاک یائی نے ایسے کار بودی اسپائی نو مکشوری بودی زبردست بودی جو تو یہ دا ابو الحسن تین جلے میں دا انصار مدنی صاحب بودی بودی شکریہ کہ اسو پولے نالیک منو رگ تم بیا کر مشرک تھو نے مست تم تر پہ جو بیا کر کنڈن ٹرکن را سیارے مالداری بوٹوٹ میں تر پہ جو سلام بوت تو آنے ٹائمر بے متم دا سر یایونس ملیلی اسپائے کوئی متم دا سے کھرن کھاری اسے سامنا ہن تو متم دا سے چڑھائیر یایونس تو انو علاقائی کلچر اوہن کی ادان روش میارو اور بم میارو ان بدوان انا دیشر روش میارو گا بم میارو بدوان اور انتہائی نایاب ہنو انا ٹائمر انو میارو شاید ادان اجی چار یا پشک ٹوٹل میار بے بین تو اینے نگرانی گا تھن سرکار سے تو سرکار ایک بڑی مہربانی ہن کی انینی نسل ان علاقائی منلار پھش نہ تھرو کے کار تھے تم چماٹ تھن تو گلتے حالات ما انتہائی چھپوش بے پھٹوک بو او پھوپش پر جی ہنوس تو ما جو زیادہ تر ٹٹار کی لے جن چونکہ میں ٹکوکے کو انداز ہن او تنقیدی زیادہ ہن کہ مس کے وطن مجا کھچٹار بین ایک کھچٹار اٹے عوام میں مشوت ہو کوشش تھمس ٹوٹ پھوٹک شاعری پوئیں گے لکارمس شنا مجا گا اردو مجا گا تو میں نظر کے ہن ہوئی پھاٹی ہی نہیں چٹار تھی گا تو ایسے چیک مورک تھم نے واب لسن
چٹو تھیرے نو مرکدو ادٹو ہوکتیگن اشکین کتا تو چٹو کھم تھے ہر گلٹ بیلن الا تھے نرستو کیسٹ سراجیت تھے کتا تو چٹو کھن دنیا رسے کرتے حیران الا چٹار گئے کس پاک ہیں چلا انسے کرتے علامہ صاحب کے بہن مسے مولا علی علیہ السلام کولک کے مجا کوڑ تھم چھوٹ کہ مولا علیہ السلام سے کلمات قصار مجا ایک نایاب قسم مورک تھون مولاس کہ ہر ٹریٹی چیز سوائے زہر جو علاج ہنی کیا بات اور ہر اسپائی چیز سوائے شہد جو زہر ہنی انو زہر ہن تھے مولاس ریگن تو گلتائی حالات بیگ چھپوشنس ان ٹائمر اٹیگا ان محفل کے مجا یار دوست سے کو مجا ٹکلی دینس تو آل ایک چگاک مشو دوست تک سے اسپائی چگاک تھو اور ایک چگاک مس پوری درنگ دیگنس میں گئے اس او منن کہ الا او دس جو خدا سے سٹے یرینی موت دوت بس او پشوک دو بون چونکہ لوکک پھوکک آجی کا بابوس توم غیرت اسوک مشیگن آجی دودک مجا غیرت کمک مشیجی پیگن اس بس تو ان دیوری بازار مجا تین ہیٹ شمی فٹ پاتھ سیبینن لوشتا ادان انی جوج ماجوج تو پورا وطا تو ایس سے ایتھن مطلب اتفاق کا راکہ پوشی جرنل سٹور مجا ٹریچار ایک شراب دکانی کھلا تھرے توری اسیری فٹ پاتھ سوکشمی توریس کھے بڑن اسی داری دیجار شراب نشا مجا لب فٹ پاتھ پھت بن تو شوجو کے پیرے پہ پھت بن تو انسان ایک ایو چیز اکھن کی اگر تم روحانی تربیت مشت طریقہ کے تھگو تو رو او جو سوریات اٹھچن اور پروردگار انتہائی خصوصی احترام و اکرام رو لائق بن او مظہر بن تو نے اگر انسان سے اکی تم نفس سے پیروی تھے اگر خدای احکامات پھت تھے تم روحانی تربیت جو دور گو تو رونے اسفل السافلین اٹھچ جی کو شیطان کا مطلب ہے بابو سے نجن تو ایسے جو عہدے جو خدا سے برشوت ان گلتے مجا کے حالات ایک انٹے میں مجاہن درین وی بشوتن اور درین حتیس بے مطلب ہے ایک بک ندنن بے شور گدور دھرین انینوچ نے مس گجے کے چونی ہائی توم چھپشارک ان ریتھی گنوس انو علامہ اقبال سے منظوم تھے گن محراب گل افغان کو افغانستان عظیم شاعر کھن ایسے ہی کلام جو منظوم ترجمہ تھو نے مس نے تم بابا اقبال ای کلام نے تم شنا مجاد منظوم تھو کی کوشش تھی گنوس او چھوٹ نے کنڈرم تو جیل کلیم یا جیلی کفن کلیم دادی وطن گلید تو کھے تھے تم وطن کلیم تو جیل کلیم یا جیلی کفن کلیم دادی وطن گلید تو کھے تھے تم وطن کلیم تھئی ڈاگ مونی بی حتی انیلو شدریہن تھئی ڈاگ مونی بی حتی انیلو شدریہن کہ آئیں گی نیتن تو مس تم آجے لبن کلیم تھئی سمی چن ہیے جو نکھالی تے چن بگنوس تھئی سمی چن ہیے جو نکھالی تے چن بگنوس مٹھوشن پھت تھے دنیا تر اکوگا چن کلیم مٹھوشن پھت تھے دنیا تر اکوگا چن کلیم تھئی مونی ٹر تھے تھئی مرستنٹ پلی تے اوشر تھئی مونی ٹر تھے تھئی مرستنٹ پلی تے اوشر مرستنی لئی دن اکو مرستن کلیم کوئی مجارس تین معذرت ساتھی اسائی علاقہ مجھے کہ مقتدر جکھن ایسے ایک سازشی کے تحت ظالم اور جابر حکمرانوں مرمن اسائی علاقار سٹیٹ سبجیکٹ رول ختم دھرے درین اٹے بشرے بے انٹے مردر بدر ہنس اے زمین مجا ان لکھی گنس کوئی مجارس کوٹر ننگ درین اچاری تج کوئی مجارس کوٹر نگ درین اچاری تج امن گوڑ تو عزت کار تن زین کلیم چٹل کھنگر کی ننگے کار نکھوک جوانی نٹے چٹل کھنگر کی ننگے کار نکھوک جوانی نٹے نشائی جوان جوان جتائی اورن کلیم انو جتائی اورن ایک ناو لفظ کھن چونکہ اسائی علاقہ مجا
دیسی زبان انو شنا کلچر مجا کہ دی سوچ پہلا کہ سپوئی مجا بین ہگوری بین اے ٹائم مجا رس تم لبنچ کھشتو کے کارک چون اورنک اکوسا انہی چھپین تو ایسے جتائی اورن تھنن تو جتائی اورن تھنن انو انر ٹیمر کے گلگت بلدستان اسے جوانی ہن اے جتائی اورن جو جک بڑی حیثیت تک نہ چھپینن نشا مجا غر کھن مختلف قسم لہو لہویات مجا غر کھن رنو مجا قومی وطنی غیرت بہت کم پشیجن مٹ تو کچاک بوکا واجہ یا اے نے پشیجن تو ایسے کار مت چھپوشنوس انچگا تھی گنوس تم جوانو جو معذرت ساتھی پھون اور بہور سے لمیگ شنی اور برگال اچیتو پھون اور بہور سے لمیگ شنی اور برگال اچیتو حسن داری ٹھیٹ سے ان ندو گو جگن کلیم حسن داری ٹھیٹ سے ان ندو گو جگن کلیم تو جل کلیم یا جلی کفن کلیم دادی وطن گیلید تو کھیت تم وطن کلیم تو تین بے گو رئی داسر اشتنس تو جگن تقریباً جگ سے آباد ہو جو والے گے اور جے مال سرکار ہن تھے رئی خالصہ سرکار تھے جگوٹ تقسیم تھے موتے مقتدر جگ گا امیر جگ سے اکوٹ ہری گے تو تین مستقبل مجا علامہ صاحب سے اے چگا تھو کہ اسے گلتے مستقبل کو ہن وہ انتہائی خطرناک حالاتو مجا ہن اگر تین گا اسے قوم سے اسے جوانس اسے سوینس کوئی اور گے اگر اسے مدنی صاحب پولیٹیچار متس گے مروز سے دیتا تھے مروز اس مرو دیتا تھا اگر مشت ہی رہے نہیں نکلے گے عوام مجا سوین مٹھوٹ نہ تھی گے تو انا علاقہ مجا انتہائی خطرناک حالات ہوئے کھن اور اسے مستقبل اسو کا ٹوٹنگ پوزیشن تو مس خدا جو دعا تھا مس پروردگار سے اسوٹ چراہم تھوت ابو الحسن خجون سے کہ بیا کر موریک پھل تو گو ظاہر ان کہ چٹارنس محسوس تھو اے چٹار دو تھو کہ کار تھے ایک چماٹک نستین تو شیخ صاحب جگ زلیان بیا کر موربو اسے نسیم صاحب سگا بڑی جی کی موریت ہونے تو کم اسے کے چول ہن اسے کے دشور گام مجا کہ نایاب ہی رہی ہن اینو کار تھے کہ ثقافت رینو ایک جلئی شیری روئی شیری حیثیت چبین تو آن دور رو پھل پھل ٹھل ٹھل جک وئی توم اے بے مزگی آن جلے بجنن سالم جاوت تو انا حوالاج کمک توس اگر نصیحت تک تھیا تو تھے اے نصیحت نے انشاءاللہ ہر گام مجا جلی جائی انصار مدنی صاحب کافی مشکل اور پیچیدہ موضوع کے بارے اشارہ تھی رو کم لفظوں مجا آداب و ایک بشنش پھر بھی گا کمک مورے کئی ناقص سوچ مطابق خانہ ای تھے خدمت الرام کہ اسے ایک زمانہ کا سو بے قوم حیثیت چھبیوں نسس اسے توم اقداری کسے اور درین ثقافت تک اسوچ مسلط ناسی تین کچاک قسم ای حملہ ہنے ایک تو مثلا ٹورسٹ شکل مجا ایک خواہی نہ خواہی ثقافت اسوار منتقل بین میڈیا شکل مجا میڈیا کا مثلا ٹی وی ہن یا کمک دے جو شاید انٹرنیٹ سہولت گوائی تو انٹرنیٹ ذریعہ تو ایک تباہی کو ہوکھن یعنی بوٹ تین بوسین کے حملے بھی ہیں یعنی حملہ جو بہت ہی خطرناک حملہ بوکھن اور ایسے جو بچت بوئی کے کار ایک تو ایک ذریعہ کھن اور ذریعہ ہن آگہی بس کچاک توم نئی نسل اسی تومی کے کلچر رکھن اسلامی کلچر ایک کلچر جو بسری آشنا چھبیر نئی تربیت ایسے مطابق اگر تین جو نئی تھی گیس تو وائی اے زمانہ مجا رٹھوئک جیکن تو یعنی چھاش شک ہن ایو ڈنڈاک ہاتھ گینی ای چھاش کھرٹ درنگ دریتا بھئی ایاک آسان نش کہ تین تصور تھوئی کی ضرورت صرف ہے بہرحال ایسے کار کچاک چیزیں ہیں ایک تو اسی اسکولی اسی اساتذہ اور اسی مسجدی اسی امام بارگاہی اسی ہیر پر انجک یعنی پورے توتم رول ادا تھی تو رہے گا ایک تدبیر کے ساتھ
تیونس توم نسل حدک بوسین رٹھوئی اور اگر اے تھوئی کہ مجا کامیاب نہیں بھی گیس تو خدا سنیت ہوت بے شاید مشکل وار بون اور خدا سے یقیناً مدد تھن انا لننصر رسولنا یعنی بس توم پیغمبروں ضرور مدد تھونس یعنی خدا سے رگون کہ پیغمبروں کی مدد تھن چونکہ پیغمبر خدا کار قوم تھے نا بس کہ توم قوم اگر خدا کار تھی تو خدای نصرت یقینی طور جو ہے کہ نہ سمجھا یک گشک نش اور انشاءاللہ امید ان کے سو پہلے دانشوریس جدل تس کم تھے نو اے طریقاچ متگا متجہاتوچگا اگر کم تھے ایک منرو ہوتے اور انی بوٹ زنجیر شری ایک متصاد متصل بے انو علاقہ رشوئی کار کوشش تھی تو انشاءاللہ بس انو ایک نمونہ علاقہ گا سنوکی انس دنیا تا اقوام بچا بے ڈسٹرک گلتے جو کراس تھے ڈسٹرک نگریٹ وطنس انو وقتر نگری حدود مجا داخل بھی انس گور ایٹنل کراس تھے اندی شر دو پہاڑی ہندوکش کا ہمالیہ غالباً نزدیک ترین ایریا ہن شیخ صاحب بدی جوتھم ظاہر کہ تس چگا ایک آئین جلے گا تو ماں فتو کی نے اسے نسیم صاحب ہن نے تو نسٹ نے بویت ہم کمک انی کہ دہرے جو رس بیسس یہ تا آل آنیٹ وطنس انی کوئی کمک چگا تھے نے ساتھی تم پیغام گفل تو گو تو نے پیغام ہے بین کی جلی جائی نہیں ہر دیشے بدی مشوار ڈاکٹر بے دہرے جو رس بیس رس بیت جو فتو سلطان آباد تو ان کیسے پرونم گجر داسن دہرے چراگاہ ہنرے دہرے رونگشی گجر رار البتہ وہی ایسے پرون نمبردار اور بویت تھی تو آل بھائی یونش تمال آل چھرک کرتے نونٹیس لیکن بس نے اور رہی تمور میں زمانہ ترقی ساتھ ہر چیز بدل بوجھ بجی تو رجار قابض بوجھ گئے نے مزید ہنزے رار اٹگاٹ دو جگہ گئے اش دہرگا سلطان آباد بجادا سے تنازع کا چکون تو یہ طریقہ مشوبوتس بے جگوٹ کالونیٹ کہ بالکل دا سکشلی جگوٹ ای مہاجر رار کہ نوٹ جتلیس مدد دے او داس نوٹ دیگے تو اش خوبصورت ایک چنی ہے بستی ایک بلین رہ جو مشوٹ بے جتل جو بے رحیم آباد کے سٹ متم داس تھے پرونوم تو تین رگ کراس تھے گور کراس تھے بے تین نو اکتر چھلتے بونگسلے کچوتس یعنی پاری نیکھنگ پرونی پرانا سلک روڈ کے ہی نے سائیڈ اور پارٹ ایسٹ بونگسلے تھے نجنو آزادی جنگ باقاعدہ دان بھی تھی بونگسلے تو انے وقتر بے یار بگرگس پارین میں خبیم تتم بے چھلتوار رسنس بونگسلے کون آزادی باقاعدہ دان جنگ بھی تھی منور شہید دلن لیلی بریدن تو دنیا نے زمانہ ایک نبین تو ادے بوجھے بدل بوجھے تین انو وقتر بے چھلتے ایدی شٹ اٹھا دس کون بیرل گشاتو ہن گلتے شہداء و یادگار ادان باقاعدہ سنی تو ہن نگری بس انسٹ دروٹر کو تھوک بونس دروٹر سنگین اور انو دروٹر ای تمام شہداء و یادگاری انو نوم یادان ہن تو بتن پرونی سو یعنی کاٹے سو دو پر چھلتر بجوئی کی کوشش تھون تو اگر صاحب محکمہ تعلیم تقریباً 36 سال بیگا 6 سال تم چونی انے جیلگی نہیں جیک میں ہتھ جو آیا خدمت تک تھو جا تو ریٹائر بیتن دو سال میں آئین تو آل ارو بئی کہ مس اکو تو لگس اکو جے کی کہ مس جے ککتی گس میں ڈپٹی جے کشلی ما کون بھی جو کو سس جے کک تھو کو سس مجھو جیک بلے انا ما شنا مجا موری ٹرے کٹٹ تھینوس صحیح بالخصوص میں سنٹا گس کہ کون کے سکول اور بیٹوس تو گا میں راتن کو تاغا صاحب سے نرے گوا کہ کوگا معاشرہ سنو کی مجا استاد بڑ حد بین استاد صحیح معنوں مجا استاد بولو اور لفظ استاد معلمی اور تقدس سے ہیر بولو تو روسن قوم سنن جے قسم ایک مش کاریگرک سے بٹ گینی تراش تھے سنبائی تھے بٹ سنن یا رو گینی کٹ ہیراگ سنے جناب تم برونی نگینا سنن یا مش ترخانک سے سدرچی ہے چیزک سنے مش ہوتن اے طریقہ استاد کو موہن کی ای
چون چکتے کئی معصومانی ای معصومان و تربیت ایک قسم تھے ای معاشرہ کار تھے ایک بہترین افراد ایک تیار تھو یا دبئی ری برباد تفت تھو انی بے قومی استاد جو بے تو بے انی ترقی رسر مس عموماً چگگا سکولر باشن لا پہلا قومو بے سکبار حتر گینی اش جیک لئی دین جیک نے لئی دین سکیل کو کیسٹ جیک لئی دو انی چکرات اور زیادہ بینس تو کیسٹ 16 17 18 19 چکرات مس تین شگا زن سے نوم تین نو شوی مونگو تین چکا ایت ستای مونگو تین چکا نو شوی مونگو تین چکا ایت ستای مونگو تین چکا اچای مونگو تین لشا ایت کنی مونگو تین لشا زبردست تو اسے رہون اس کی تین سے جمع روئے دیا تین ارو گیگا بوت تین سے جمع روئے دیا تین ارو گیگا بوت تین کی جک بشیل لجک سے جیک کرو پوجی گا بوت کیا بات کیا بات چون چون مرشی ڈبیہن تتا مرسوس چین چکا چون چون مرشی ڈبیہن تتا مرسوس چین چکا اچائی مونگو تین لشایت کنی مونگو تین لشا ڈگری ایسو کچھ بود علم جو بدور ہنس ڈگری ایسو کچھ بود علم جو بدور ہنس معلم بن جل بے سوری بے تو سوری بور ہنس قربان استاد معلم بن جل بے سوری بے تو سوری بور ہنس تکبریس اجی چکرین پھنی جد زمین چکا کیا بات ہے ماشاءاللہ نوشوی مونگو تین لشایت ستای مونگو تین لشا ہی اچھی کے چکات کون بوجوکش کون ہنس ہی اچھی کے چکات کون بوجوکش کون ہنس شروکر بوڑی جی ہنس بے موری یہ بزون ہنس شروکر بوڑی جی ہنس بے موری یہ بزون ہنس دشتین جک سے اصول رانن واتو مسٹر وین چکا نوشوی مونگو تین چکا یہ ستای مونگو تین لشا بوٹو کرتے مثال نشتو علمی برای گینی بوٹو کار مثال نشتو علمی برای گینی راتی سوری تھر نچرتون ڈرے کرے گینی راتی سوری تھر نچرتون ڈرے کرے گینی سونچو مرتو چٹو مگم ہن بلینش کین چکا کیا بات ہے کیا بات سونچو مرتو چٹو مگم ہن بلینش کین چکا ستای مونگو تین چکا گیتا اچھائی مونگو تین لشا صبح بگئی او منورو خداون سے بدو چنن صبح بگئی او منورو خداون سے بدو چنن نن تو ابشی بگئی راج راج نامرن یار با عادتی سلیب فتینش تومی دین چکا کیا بات ہے کیا نوشوی مونگو تین چکا ایت ستای مونگو تین چکا انو آخری بنت مٹوک تکنی گینی مطلب کنڈیت تو دشمنوں کا نیلو چار بے اقوم جا پش بیک دشمنوں کا نیلو چار بے اقوم جا پش بیک مشتروں کا جیلد میں کھچٹرو جو لش بیک مشترو کا جیلد میں کھچٹرو جو لش بیک ہنا ایو منورو کن تیس بخورد بین چکا بودی جوتا موس اش یای بیا کر اسی غلام آباد نسیم سے نوم شگو یای بیا کا مجا کہ ہی دجورنی مشفل تیت تھے اور ظاہرن اسی ذہن ارگا بود ای سوالیہ سے بود ای گونیہ سے ای سوس تھوریگت مس توم ٹرکین ناظرین و طرف جو اور توم طرف جو ہی گٹ مارگینی جوگ سلام تھا موس کہ اش ان یای بیا کر سوس کھین دیگت اور آن کے اسپا مورے پھل تھیت انشاءاللہ میں کوشش ہے بین کی انی مورے نے گلیت پلے خصوصاً اور پوری دنیا تا مجا انی مورے جلو کے کار تھے ایک چماٹک محتوم طرف جو تھا موس تو اے حساب آل ٹرکین اینو ہیر اگر ایک مورک گا درنگ دو تو ظاہرین عبادتی درجہ چھبین تو مس کوشش ہے بین کی ایسے گلیت پلے ہر گاہ مر جب بہن ای سودٹار اے مللار ای مشت مشت ہیش ای مشت مشت سمبئی مس مشوٹو کوشش تھا موس تو اشی بیاک سوس پشیگت ای مورے کون دیگت اور رینو اسپا سوس محسوس تھیگت تو انے اسپا انشاءاللہ مس دک چھبی سوس گتوم اے وجودر اے اسپا دش داد انی مورے گینی انا وقتر بے چھلتر اشتنس یو جا تو چھلتے پلس انی پورے گامو انی کویو بیاک جو اجازت لکھی موس نے نائی انشاءاللہ یائی بیاک کر نے سے خدمتر اونشک گینی حاضر بم آیاک بوسن تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا حافظ